Perkenalkan, saya dengan Wina Widiantini dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan yang akan memandu jalannya konferensi pers kita pada hari ini, Jumat 6 Maret tahun 2026. Allow me to introduce myself. I am Wina Widiantini from the Bureau of Communication and Public Information of the Ministry of Health, and I will be moderating today's press conference on Friday, March 6, 2026. Harapannya nih teman-teman rekan media ya, untuk bisa membantu menyebarluaskan dan mengedukasi terkait kondisi terkini kasus campak di Indonesia. We hope that members of the media can help disseminate information and raise public awareness regarding the current measles situation in Indonesia. Tanpa berlama lagi, untuk dapat memberikan gambaran serta update kasus campak di Indonesia, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andi Saguni MA untuk bisa memaparkan kondisi terkini kasus campak. Silakan Pak Andi. Without further ado, to provide an overview and the latest update on measles cases in Indonesia, we would like to invite Dr. Andi Saguni MA to present the current situation. Dr. Andi, the floor is yours. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, yang terhormat rekan-rekan media, saya akan mulai. Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, distinguished member of media. I will begin my presentation. Ini adalah outline daripada penyampaian saya. Pertama adalah terkait dengan situasi KLB Campak, kemudian juga bagaimana pelaksanaan ORI, outbreak, respon immunization, dan catch up campaign imunisasi campak rubella, kemudian penutup. The outline of my presentation covers 4 main points. First, the current measles outbreak situation. Second, the implementation of outbreak response immunization or ORI and the catch-up campaign, measles, rubella vaccination, and finally the concluding remarks. Ya, di depan slide ini merupakan ringkasan eksekutif. Pertama, bahwa tren kasus dan suspek campak meningkat pada Januari dan kemudian mulai menurun sepanjang Februari tahun 2026 ini. This slide provides an executive summary. First, the number of confirmed and suspected measles cases increased in January and then began to decline throughout February 2026. Kemudian hingga minggu ke-8 tahun 2026 tercatat 45 kejadian luar biasa atau KLB campak di 29 kabupaten kota di 11 provinsi. As of epidemiological week 8 of 2026, a total of 45 measles outbreaks have been reported across 29 districts and municipalities in 11 provinces. Kemudian Kementerian Kesehatan dan juga pihak-pihak lainnya telah memberikan respon segera pada daerah terdampak KLB campak melalui outbreak, respon immunization atau ORI, dan catch up campaign atau imunisasi kejar. The Ministry of Health, together with relevant stakeholders, has promptly responded to the affected areas through outbreak responses immunization or ORI and catch-up immunizations campaign. Dari slide ini kita bisa lihat dari minggu pertama sampai minggu ke-8 tahun 2026, jadi peningkatan itu terjadi pada minggu kedua, kemudian mulai menurun dan kelihatan di sini bahwa pada minggu ke-8 dibanding dengan minggu ke-7 ya menurun suspek dan kasusnya. As shown on this slide, from epidemiological week 1 to week 8 of 2026, the increase in cases peaked during week 2 and subsequently began to decline.
It can also be observed that compared with week 7, both suspected and confirmed cases decreased in week 8. Dari 10.453 suspek ya selama tahun 2026 itu terjadi penambahan 506 kasus suspek dari minggu sebelumnya. Out of total of 10,453 suspected cases reported in 2026, there were 506 additional suspected cases compared with the previous week. Kemudian juga untuk terkait dengan 8.372 kasus ya itu terjadi peningkatan 450 dari minggu sebelumnya. Meanwhile, among the 8,372 confirmed cases, an increase of 450 cases was recorded compared with the previous week. Dan ada terjadi penambahan 1 kasus meninggal ya dibanding dengan minggu ke-7. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa tren sudah menurun sampai dengan minggu ke-8. In addition, one additional test was reported compared with epidemiological week 7. However, overall the trend has shown a decline through epidemiological week 8.